अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर नियाज़ अहमद खोसा की डायरी से एक मुंतखब नई क्राइम स्टोरी सुनते हैं। कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। मेरी सर्विस में ऐसे बेशुमार केस थे जिनसे ये बात साबित हुई है। आज मैं एक ऐसे ही केस की रुदात सुनाने लगा हूँ। वो मौसम बहार की आखिरी शामों में से एक शाम थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि मुझे इतला दी गई, सर, एक जोड़ा आपसे मिलना चाहता है। हमने लाख कुरेदा, लेकिन वो इस बात पर बज़िद हैं कि बात सिर्फ थानेदार साहब को ही बताएंगे। ये इतला कांस्टेबल वसीर लेकर आया था। आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने अपने अमले को हुक्म दिया हुआ था कि जो भी साहिल मुझसे मिलने का आरज़ूमंद हो, उसे मेरे पास लाने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। बहरहाल कुछ लम्हों के बाद जो जोड़ा मेरे सामने लाया गया, इनका मैंने बगौर जायजा लिया। मर्द की उम्र लगभग 50 साल थी। रंग गोरा, माथा तंग और चेहरा गोल था। इस उम्र में भी वो जाज़िब नजर लगता था। उसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी। औरत की उम्र का अंदाज़ा मैंने 46 के करीब करीब लगाया, जो बादशाह दुरुस्त साबित हुआ। उसका रंग भी गोरा था। मैंने इन्हें अपने सामने बिछी हुई कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। वो चेहरे से परेशान लगते थे। वो बैठ तो गए, लेकिन यूं लगता था जैसे अभी उठकर भाग जाएंगे। मैंने इनके दिल से थाने का खौफ दूर करने की गर्ज से इजराय मजाक पूछा, क्यों भाई, लगता है कि कोई जुर्म करके सीधे थाने में आ गए हो? जुर्म? मर्द ने ज़ेरे लब दोहराया और फिर बोला, जनाब, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हमने अपना मसला आपके एहलकारों को नहीं बताया, सीधा आपके पास आ गए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं है। आप अपना मसला बयान करें। थानेदार साहब, हमारी जवां साल बेटी दिलरुबा गुम हो गई है, इसलिए हम ये बात सिर्फ आपको बताना चाहते थे। औरत ने लब कुशाई करते हुए कहा, गुम हो गई है? मैंने मर्द की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। जी हाँ, और हम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाना चाहते। औरत ने अपने सर पर चादर को सही करते हुए कहा, आप हमारी मजबूरी समझें। देखो बीबी, थाने में बगैर रिपोर्ट के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, मैंने संजीदा लहजे में कहा। थानेदार साहब, इस तरह तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। औरत ने हाथ मलते हुए कहा, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। मैं आप लोगों को कानूनी मजबूरियां बता रहा हूँ। फिर मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया और दोबारा गोया हुआ, आप दुनिया को क्या बताएंगे कि आपकी बेटी कहाँ चली गई? आखिर काफ़ी मगज़ खपाई के बाद बात इनके पल्ले पड़ी और वो रिपोर्ट दर्ज करवाने पर राज़ी हुए। मैंने इनके घर का महल वक़ू और पता पूछकर मुहर्रिर के पास भेज दिया। माना कि बेटियों का मामला हसास होता है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने से पहले हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दिलरुबा को गायब हुए तकरीबन 24 घंटे हो चुके थे। बात वहीं आ जाती है कि औलाद, ख़ास तौर पर बेटी की गुमशुदगी की सूरत में वालिदैन काफ़ी वक्त ज़ाया कर देते थे। शायद आजकल भी यही बात हो। इसको ढूंढने और तलाश करने की हर कोशिश में नाकामी के बाद थाने में आते थे। इसको इनकी मजबूरी समझ लें या कोई और नाम दे लें, मगर हमारे लिए तो मसाइल बढ़ जाते थे। बहरहाल इस रात घर जाने से पहले मैंने सिपाही अनवर को साथ लिया और गुमशुदा लड़की के घर पहुंच गया। वो एक 2 मंजिला घर था। ऊपर बेटा और उसकी बीवी रहते थे, जबकि निचली मंजिल में ये मियाँ बीवी रहते थे। इनके 2 ही बच्चे थे। इनकी बहू का नाम सुलेखा था। ये बातें हमें सवाल जवाब के बाद मालूम हुई थीं। दिलरुबा गुज़िश्ता शाम घर में सहेली का बताकर गई थी, फिर वापस नहीं आई थी। अगर मैं यहाँ सारे सवाल जवाब लिखने बैठ जाऊँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ जो कुछ दिलरुबा की माँ ने बताया था वो लिख रहा हूँ। बीबी, आपके ख्याल में आपकी बेटी कहाँ जा सकती है? थानेदार साहब, इस बाबत में क्या बता सकती हूँ? ठीक है, ये बात आप नहीं बता सकती, लेकिन इतना तो बता सकती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपकी बेटी ने घर छोड़ा? मैंने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वजह? उसने खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखा और गोया हुई। थानेदार साहब, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। आसूदा हाली है। हमारा बेटा और बहू अपना खर्चा खुद करते हैं। हम 2 मियाँ बीवी हैं। और वो खामोश हो गई। मैं समझ गया कि वो आगे क्या कहना चाहती थी। मैंने अगला सवाल ताक दिया,
शायद इश्क माशूकी का कोई चक्कर हो। थानेदार साहब, इस मामले में आप पूरे महल्ले से पूछ लें। हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। हर माँ बाप ऐसा ही कहते हैं, बास तो कस्में भी खाते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादातर मामला इश्क और आशिकी का ही निकलता है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आप अपनी तफ्तीश के घोड़े को किसी और सिमत में डाल लें तो बेहतर है। मसलन किस सिमत में? मैंने ज़रा तेज लहजे में कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, उसने हाथ मलते हुए कहा। बहरहाल इससे मुझे इस केस के सिलसिले में कोई रहनुमाई इसके अलावा नहीं मिली कि दिलरुबा शादी से पहले मोहब्बत को अच्छा नहीं समझती थी। फिर मैंने जब उसका कमरा देखा तो मुझे वक्ती तौर पर इस बात का कायल होना पड़ा कि लड़की और ही दुनिया में मगन थी। इसके कमरे से जो किताबें मिली वो सब इस्लामी थीं। हम थाने की तरफ वापस जाते हुए यही सोच रहे थे कि ऐसी पाकीज़ा ख्यालात रखने वाली लड़की कहाँ जा सकती है। अजीब केस था। माँ ने यह भी बताया था कि वो सिर्फ तन पर मौजूद कपड़ों में गई है। अलबत्ता पैसे ज़रूर लेकर गई थी, तकरीबन 1000 रुपया होगा। सिर्फ एक बात मुझे खटक रही थी कि बेटा और बहू नीचे नहीं आए थे। मैंने भी फ़िलहाल इन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। बेटे का नाम इमरान मालूम हुआ। थाने में वापस आकर थाने का इंतज़ाम और इंसिराम मैंने शबीना ड्यूटी वाले सीनियर एहलकार, जो एक हेड कांस्टेबल था, उसके सुपुर्द किया और अपने क्वार्टर में चला गया। गुमशुदा लड़की के भाई और भावच के मुतालिक मुखबिरों से रिपोर्टें लेनी थी। वो मैंने सोचा हुआ था। ये जिस दौर की बात है, उस वक्त 1000 की बड़ी बुकत थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये घराना खुशहाल था। रुपए की रेल पेल थी। 1000 रुपये लड़की के पास होना कोई अचंभे की बात नहीं थी। असल बात जो मुझे उलझा रही थी वो ये थी कि दीनी कुतुब पढ़ने वाली लड़की कहाँ जा सकती थी। इस बात का मुझे यकीन था कि वो गई खुद थी। कहाँ गई थी और क्यों गई थी, इसका मुझे खोज लगाना था। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने में पहुंचा तो एएसआई शाहिद मेरा मुंतजिर था। कल वो छुट्टी पर था। सर, सुना है कि किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। तुमने ठीक सुना है, लेकिन इस बात को दूसरे कान से निकाल नहीं देना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है सर? मैं आपको हमेशा फ्रंट लाइन पर नजर आऊंगा। ये बात तो है, मैंने संजीदा होते हुए कहा। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया था कि मैंने गुमशुदा लड़की की एक तस्वीर उसके वालिदैन से हासिल कर ली थी। वो तस्वीर मैंने मुनीर की दराज से निकाली और एएसआई शाहिद के हाथ में थमा दी। चंद लम्हे वो तस्वीर का बगौर जायजा लेता रहा, फिर अपनी जेब में डालते हुए बोला, सर, लड़की तो खूबसूरत है। कहीं, मैंने उसका फिक्र दरमियान से उचकते हुए कहा, जो बात तुम सोच रहे हो बात वो नहीं है। फिर मैंने उसे लड़की के मुतालिक बताया था। वो कुछ देर के लिए चुप सा हो गया, फिर बोला, सर, ऐसा केस शायद पहली बार हमारे पास आया है। मुझे यही लग रहा है कि ये केस आगे चल के हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात लाएगा। फिर वो चला गया। ऐसा ही शायद एक ज़हीन बंदा था। इसे पता था कि इसे क्या करना है और कैसे करना है। मुझे इसे उंगली पकड़ के चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मेरी ज़रूरत ये थी कि मैं किसी तरह दिलरुबा यानी कि गुमशुदा लड़की की इस सहेली से दो बातें कर लेता जिसके घर का बताकर दिलरुबा गई थी। वैसे मेरे सवाल के जवाब में दिलरुबा की माँ ने कहा था कि सहेली ने कहा था दिलरुबा उसके पास आई थी, सिर्फ 10 मिनट रुकी थी और वापस चली गई थी, लेकिन घर नहीं पहुंची थी। शाम से ज़रा पहले मैंने सिपाही अनवर को साथ लिया और सहेली फरत के पास पहुंच गया। फरत एक थानपान सी लड़की थी, उम्र 20 साल के करीब करीब होगी। मैंने उसके माँ बाप से कहा था कि मैं अलहदगी में फरत से चंद बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया था और फरत को भेज दिया था। सिपाही अनवर बाहर ही रह गया था। बीबी, तुम्हारी सहेली कहाँ जा सकती है? थानेदार साहब, मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो कहाँ चली गई। फरत ने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। तुमने इसके अंदर यानी चेहरे पर कोई खास बात नोट की थी? बिल्कुल नहीं, वो बस नॉर्मल थी। वो किरदार की कैसी थी? मैंने एक और जाविये से सवाल किया। किरदार की? मैंने देखा कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट सी आ गई है। थानेदार साहब, वो बस बिंदो नसीहत का पिटारा थी। कहती थी लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए।
شادی سے پہلے کسی نامحرم سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، بغیر پردے کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں اس کی باتیں کیسے لگتی تھیں؟ تھاندار صاحب، وہ دل کی بہت اچھی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ فرد، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف تو وہ یہ خیال رکھتی تھی کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے ماں باپ کی عزت تو خاک میں مل گئی۔ تھانے دار صاحب، اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اب ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تھا، ہم واپس تھانے میں آ گئے۔ واقعی یہ بات سوچنے والی تھی، لیکن میں صرف اس بات پر ہی نہیں سوچنا چاہتا تھا، بلکہ نئی راہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا جن پر چل کر منزل پر پہنچ جاتا۔ ASI شاہد اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ شاید یہ بات میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی کہ ASI اکیلا تفتیش کے لیے نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک سپاہی کم از کم اس کے ساتھ جاتا تھا۔ آج سپاہی نواز اس کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ضروری کاغذات نمٹا رہا تھا کہ سپاہی نواز نے آ کر مجھے سلیوٹ کیا تھا اور بولا، سر، شاہد صاحب لاری اڈے پر ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کوئی سراغ مل گیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد میں بھی ضروری تیاری کے بعد اڈے پر پہنچ گیا۔ سپاہی انور کو ساتھ لے لیا تھا۔ وہ ایک بڑا اڈا تھا، شہر کا نام میں نہیں بتاؤں گا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے لاہور، فیصل آباد، پشاور وغیرہ کے لیے بسیں جاتی تھیں، اور ان میں ایک کمپنی کی بسیں نمایاں تھیں۔ اسی کمپنی کے دفتر میں ASI بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کچھ ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور مجھے احترام کے ساتھ بٹھایا۔ میں نے ان رسمی چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی، میں بس اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ بہرحال جس کام کے لیے میں آیا تھا اس کو کرنا تھا۔ سب سے پہلے ASI شاہد بولا، سر، دلاور اور فیصل لڑکی کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک فربہ اندام اور تھان پان سے بندے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ شکل اور حرکات و سکنات سے ڈرائیور اور کنڈکٹر لگتے تھے۔ کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، سر بتایا تو ہے، لیکن ASI نے فکر ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے سوال و جواب کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کروں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے چہروں کا میں جائزہ لیتا رہا تھا۔ وہاں مجھے گھبراہٹ تو نظر آ رہی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیتی۔ بہرحال میں نے سب سے پہلے دلاور کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، دلاور صاحب، جو کچھ آپ کے علم میں ہے وہ سچ سچ بتا دیں۔ تھانے دار صاحب، یہ منگل کی بات ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن دلربا گم ہوئی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ میں نے اور فیصل نے ایک لڑکی کو مستانے اور دیوانے کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ ہیں، یہ کیا نام ہوئے؟ میں نے دلاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، وہ اڈے پر اسی نام سے مشہور ہیں، ان کے اصل نام تو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے یہ مستانے اور دیوانے ملیں گے کہاں؟ لیکن ٹھہریں، پہلے یہ بتائیں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تھانے دار صاحب، دلاور نے چند لمحے فیصل کی طرف دیکھا اور پھر گویا ہوا، یہ دونوں اڈے سے تھوڑی دور جو آڑت کی منڈی ہے وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ اس وقت وہ آپ کو وہیں ملیں گے۔ فیصل میاں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اچانک کنڈکٹر کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، جناب، جو استاد ہورا نے بتایا ہے بالکل یہی بات ہے۔ اسی دوران ASI شاید خاموش بیٹھا رہا تھا۔ سپاہی دفتر کے باہر الرٹ کھڑا تھا۔ میں نے ASI شاہد کو ایک مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ذرا باہر دیکھو، سپاہی انور کہیں آگے پیچھے تو نہیں چلا گیا؟ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں دراصل اکیلے میں دونوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے باقی لوگوں کو بھی باہر نکال دیا تھا۔ ASI نے یہ بھی کرنا تھا کہ کوئی دوبارہ اندر نہ آنے پائے۔ سپاہی انور اس کی مدد کے لیے موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ دلاور اور فیصل کے چہروں پر 12 بج چکے ہیں۔ ہاں تو دلاور اور فیصل صاحب، اب یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ مجھے جو بھی بتائیں گے وہ میرے تک رہے گا۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
थानेदार साहब, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, दिलावर ने कहा। पुलिस से झूठ बोलना सबसे बड़ा जुर्म है और तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो। अचानक मैंने गर्म होते हुए कहा, ये एक लड़की का मामला है। मैंने देखा कि दोनों के चेहरे फुक हो चुके हैं। चंद लम्हे मैंने इंतजार किया, फिर तपते हुए लहजे में इनको घूरते हुए कहा, बाहर सिपाही और एएसआई मौजूद हैं। मैं तुम दोनों को हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ से ले जाऊंगा और थाने जाकर तुम्हें ट्रायल रूम की सैर कराऊंगा तो तुम्हें छठी छोड़ सातवीं का भी दूध याद आ जाएगा। थानेदार साहब, आप तो वैसे ही नाराज हो रहे हैं। हमने तो, वो फिक्रा अधूरा छोड़कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने महसूस कर लिया था कि इनकी दिलेरी और मज़ाहिमत दम तोड़ चुकी है। लोहा गर्म हो चुका था। आखिरी चोट लगाने की देर थी। फिर मैंने देर नहीं की और सवालात का आखिरी पत्ता फेंकते हुए कहा, तुम्हें एएसआई ने लड़की की तस्वीर दिखाई होगी और तुमने फौरन कह दिया होगा कि इस लड़की को तुम लोगों ने मस्ताने और दीवाने के साथ बाजार में देखा था। जी हाँ, यानी वह हकलाने लगा। लेकिन तुमने मुझे शुरू में बताया था कि एक लड़की को तुमने दीवाने और मस्ताने के साथ बाजार में देखा था। तुमने मेरे सामने तस्वीर का जिक्र नहीं किया। उसने सर झुका लिया और फिर पूरी कहानी सुना दी। आखिर में हाथ जोड़कर बोला, थानेदार साहब, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। देखो भाई, तुमने सच सच बता दिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि, खैर जाने दो, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम लोगों ने थाने में बताए बगैर कहीं नहीं जाना है। थानेदार साहब, लेकिन बस का क्या होगा? ये तुम लोगों का मामला है, मेरी दरसरी नहीं है। मैंने हतमी लहजे में कहा, तुम दोनों ने कहीं नहीं जाना है। फिर मैं उठकर बाहर आ गया। एएसआई और सिपाही को साथ लिया और हम थाने में वापस आ गए। रास्ते में एएसआई ने कहा, सर, दीवाने और मस्ताने को टटोलने की ज़रूरत है। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे सारी बात बताई थी। वह हैरान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। आप भी ज़रा सब्र के दामन को थामे रखें, क्योंकि अभी मैं आपको वो कहानी नहीं सुना सकता जो दिलावर की ज़बानी मुझ तक पहुंची थी। इसी दौरान दिलरुबा का बाप मेरे पास आया और अपना रोना रोने लग गया। थानेदार साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? देखो भाई, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ना आते तो मैं आपके घर आने वाला था। खैर तो है थानेदार साहब, मैं खुद आ गया हूँ। जो कुछ पूछना है मैं हाजिर हूँ। आपका लाहौर में कौन रहता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कोई नहीं, उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया है। ठीक है, फिर आप घर जाएं और किसी मौजज़े का इंतज़ार करें। क्या मतलब? उसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा। जब आप घर वाले ही बातें छुपाएंगे तो मैं कोई शर्लक होम्स तो हूं नहीं कि चुटकी बजाते ही आपकी लड़की को बरामद कर लूंगा। मैंने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन थानेदार साहब, हम सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। फिर मेरी बेटी का गुमशुदगी का लाहौर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है या नहीं, इस पर गौर करना आपका नहीं, मेरा काम है। आप मेरे सवाल का ठीक जवाब दें, फिर उसने जो कहानी सुनाई वो मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ। यहाँ आने से पहले ये घराना लाहौर में रहता था। 2 भाई एक हवेली नुमा मकान में रहते थे। दोनों भाई मजीद और वहीद मेहनत मजदूरी करते थे। यह हवेली किराए पर ली गई थी। वालिदैन फौत हो चुके थे। दोनों बाल बच्चेदार थे। अचानक मजीद के दिन फिर गए। उसका इनामी बॉन्ड निकल आया। इस वक्त रकम तो मुझे याद नहीं आ रही। बहरहाल उस जमाने के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी और पहला इनाम निकला था। कहते हैं कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो उसकी आंखों पर खुद गर्जी की पट्टी बन जाती है। मैं सब इंसानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर बदल जाते हैं और खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। यहाँ तो मामला ही दूसरा था। मजीद की बीवी शाजिया कीना परवर और लड़का औरत थी। बहरहाल मुख्तसरन ये कि मजीद बीवी के मजबूर करने पर भाई से जुदा होने पर तैयार हो गया। इस शहर में मजीद का एक दोस्त रहता था। मजीद ने इसे खत लिखकर सारे हालात से आगाह कर दिया। दोस्त का नाम वसीम फारूकी था। ये काफ़ी अरसे से किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में था जो पैसा लगाता और दोनों मिलकर आड़त का कारोबार करते। चावल और दालों का कारोबार वसीम फारूकी के जहन में था। इसके शहर में 2 मकान हैं। इन दिनों उसने एक मकान किराए पर दिया हुआ था। किस्सा मुख्तसर ये कि मजीद का खत पढ़कर इसके लिए गोया अंधे के हाथ बटेर आने वाली बात हो गई।
اس نے مجید کو لکھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آ جائے، وہ اسے اپنا مکان خالی کروا کے دے دے گا۔ ادھر دونوں مل کر کاروبار کر لیں گے۔ ادھر مجید بھی کوئی مضبوط سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دیر نہ کی اور اپنی فیملی کو لے کر یہاں آ گیا۔ اس دوران فاروقی نے مکان خالی کروا لیا تھا۔ آج کل دونوں آڑت کا کاروبار کر رہے تھے اور کاروبار خوب چل رہا تھا۔ میں نے اس کی کہانی سننے کے بعد ہنکارا بھرا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، اب آپ جائیں، اور اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سراغ مل گیا ہے اور ابھی آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں مصلحتاً خاموش ہو گیا، وہ چلا گیا۔ ابھی میں واقعی اس کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو میں خود کنفرم نہیں تھا، دوسرے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ میں نے اسے لاہور کا پتہ بھی نہیں پوچھا تھا۔ شام کو میں نے مجید کے بیٹے کو تھانے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک گبرو جوان تھا۔ ہلکی ہلکی مونچھیں اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ رنگ اس کا بھی باپ کی طرح گورا تھا، قد درمیانہ تھا۔ عمران، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید ہمارے گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور دلربا کے متعلق کچھ پوچھنے کے لیے۔ جوان ذہین اور دلیر لگتا تھا۔ بالکل بالکل عمران، اور مجھے یقین ہے کہ تم جو کڑی رہ گئی ہے وہ پوری کر دو گے۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ آپ کی یہ بات میں بالکل نہیں سمجھا، اس نے حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خواہ ہنس پڑا تاکہ وہ مجھ سے بے تکلف ہو جائے۔ پھر میں نے اسے وہ ساری باتیں بتائی تھیں جو اس کا باپ بتا گیا تھا۔ تمام کہانی سننے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، واقعی کئی اہم باتیں ابا جی آپ کو بتا کر نہیں گئے۔ پھر اس نے وہ باتیں بتائی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بالکل منزل کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اب میں دیر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر واقعی یہی بات تھی جس کا اندازہ میں نے لگایا تھا تو ویسے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر مجید سے کہہ دیا تھا کہ اس نے اب آرام سے بیٹھ جانا ہے۔ اگلے دن تھانے آ کر میں نے ASI شاہد اور کانسٹیبل وزیر کو مہم پر روانہ کر دیا۔ پہلے انہیں متعلقہ تھانے میں جانا تھا، پھر بہرحال ہمیں کامیابی ہوئی اور ASI شاہد اور کانسٹیبل وزیر گمشدہ لڑکی دلربا کو لے کر آ گئے۔ ساتھ ہی ایک مرد اور عورت بھی تھے۔ میں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن میں ایک پاکیزگی تھی۔ اس نے کالا فیشنی برقع پہنا ہوا تھا اور اس وقت اس نے نقاب اٹھایا ہوا تھا۔ اب پہلے میں آپ کو وہ باتیں بتا دوں جو دلاور یعنی کہ ڈرائیور نے مجھے دوران چرا بتائی تھیں۔ یہ اسی کی زبانی سنیے۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں۔ اس شام میں اور فیصل بازار میں گھوم رہے تھے کہ ہماری نظر ایک برقع پوش عورت پر پڑی۔ ہم پہلے اسے عورت ہی سمجھے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ میری تجربے کار نظروں نے بھاپ لیا کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ فیصل نے اس کے قریب جا کر پوچھا، بہن، کدھر جانا ہے؟ اس دوران میں بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بھائی، میں نے لاہور جانا ہے۔ جب وہ بولی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی دوشیزہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ تھانے دار صاحب، ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس دن فیصل کا گھر خالی تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو بہن، میں ڈرائیور ہوں اور یہ کنڈکٹر ہے۔ ہماری بس صبح جائے گی۔ رات تم کہاں خوار ہوتی پھرو گی؟ اکیلی لڑکی ہو، ہم صبح تمہیں حفاظت سے لے جائیں گے۔ رات میں کہاں گزاروں گی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ دیکھو، تم ہم پر اعتبار کرو۔ بہرحال وہ شاید جذباتی لمحے کے حصار میں آ کر گھر سے نکل آئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سر کے اوپر رات آنے والی ہے اور وہ اکیلی لڑکی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم اسے مکان میں لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور اپنی ایک واقف کار عورت کو اس کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ہم نے اس کی صورت دیکھ لی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے ہم گھر میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر چپکے سے کھسک گئی اور دوسرے کمرے میں فیصل کے پاس چلی گئی۔ اچانک لڑکی جاگ اٹھی اور مجھے اپنے قریب دیکھ کر بولی، بھائی جان، آپ اس وقت اس کمرے میں، آنٹی کہاں ہیں؟ میں نے مکارانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اس تنہائی کے کچھ لمحے مجھے دے دو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے
मेरी तरफ देखने लगी और फिर हाथ जोड़कर बोली, देखो, मुझे खराब न करो, तुमने मुझे बहन कहा है। कौन बहन और कैसा भाई? सीधी तरह मेरी बात मान लो। इस वक्त मैं मुकम्मल शैतान बन चुका था। बहरहाल अचानक उसने दुपट्टा सही तरह अपने सर पर रखा और कुछ पढ़ने लगी। मैंने गौर किया, वो कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी और उसके चेहरे पर पाकीज़गी गहरी हुई थी। मुझे एक झटका सा लगा और जैसे मैं किसी और जहान में पहुंच गया। वो मुझे एक पाकीज़ा रूह की तरह नजर आने लगी। मेरी निगाहें खुद ब खुद झुकती चली गईं। फिर अचानक मैं उसके कदमों में गिर गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये शायद नदामत के आंसू थे। पछतावे का पानी आंखों के रास्ते निकल रहा था। मैं अंदर से पिघल रहा था। थानेदार साहब, मैंने उसके कदमों पर सर रगड़ते हुए कहा, बहन, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बहन हो। इस जलील इंसान को माफ़ कर दो, या फिर मैंने अपना गला उसके सामने कर दिया, या फिर मेरा गला घोंट दो। उसने मेरे हाथों को पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया और बोली, मैंने आपको माफ़ किया, अल्लाह आपको माफ़ करे। यहाँ पहुंचकर दिलावर रोने लग गया। चंद लम्हों के बाद वो संभला और बोला, थानेदार साहब, इस लड़की ने हमें बदल दिया। हम सब ने आइंदा बुरे कामों से तौबा कर ली है। अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। दिलावर, खुदा तुम्हें माफ़ करे। ये बताओ कि अब लड़की कहाँ है? थानेदार साहब, इसके बाद मैं दूसरे कमरे में फैसल के पास चला गया और औरत को लड़की के पास भेज दिया था। यकीन करें थानेदार साहब, वो औरत भी बदल गई है। उसने भी बुरे कामों से तौबा कर ली है। और मैंने उसे टोका, दिलावर, मैं लड़की के मुतालिक पूछ रहा हूँ। ओह थानेदार साहब, सॉरी, सुबह हमने लड़की को नाश्ता करवाया था और औरत के साथ अड्डे पर भेज दिया था। उसने वापस आकर हमें बताया था कि उसने लड़की को लाहौर जाने वाली बस में बिठा दिया है। मैंने आखिरी सवाल करते हुए उससे पूछा, तुमने लड़की से पूछा होगा कि वो लाहौर क्यों जा रही है, और वो भी अकेली? थानेदार साहब, ये सब कुछ होने के बाद हमें इस लड़की से कुछ पूछने का ख्याल ही नहीं रहा। मैं इसकी दिली कैफियत समझ रहा था और ये भी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो सच बोल रहा है। अब दिलरुबा के भाई इमरान की वो बातें भी सुन लें जो वो मुझसे कर गया था, और जिसके बाद मैंने एएसआई शाहिद और कांस्टेबल वजीर को लाहौर इस पते पर रवाना कर दिया था जो इमरान ने बताया था। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि ये पता दिलरुबा के चचा वहीद का था, और इस वक्त दिलरुबा के साथ वहीद और उसकी बीवी भी थाने में मौजूद थे। इमरान ने कहा था, थानेदार साहब, अब्बा जी आपको जो बातें नहीं बताकर गए वो मैं बता देता हूँ। जब हम लाहौर में रहते थे तो अब्बा ने दिलरुबा का रिश्ता वहीद चचा के बेटे दिलदार से तय कर दिया था। बाकायदा मंगनी हुई थी। अम्मी नीम दिली से राजी हुई थीं। वो अपनी बहन जकिया के बेटे फरहान से दिलरुबा का रिश्ता करना चाहती थीं। फिर जब अब्बा के पास पैसे आ गए तो उन्होंने यहाँ आने से पहले मंगनी तोड़ दी। मैं भी इसके हक में नहीं था, लेकिन नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है। बहरहाल यहाँ आकर जब अब्बा और इनके दोस्त फारूकी साहब का कारोबार खूब चमक गया तो एक और ही ड्रामा शुरू हो गया। अब अम्मी ने दोबारा अपनी बहन सकिया के बेटे के लिए जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन अब अब्बा जी कुछ और ही सोच रहे थे। वो फारूकी अंकल के बेटे जमील के साथ दिलरुबा का रिश्ता करना चाहते थे। वो एक आज़ाद ख्याल बाप का आज़ाद ख्याल बेटा है और हमारे घर आता रहता है। ये बात तो शायद आपके इल्म में भी आ चुकी होगी कि दिलरुबा किस जहन की लड़की है। बहरहाल घर में टेंशन बन गई थी। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अब्बा जी और अम्मी में बाकायदा ठन गई थी। अम्मी हमारी जिद्दी और झगड़ालू हैं। उन्होंने कह दिया था कि अगर दिलरुबा का रिश्ता इनके भांजे फरहान को ना दिया गया तो वो तलाक ले लेंगी। थानेदार साहब, और अम्मी की जिद की वजह से मैं और मेरी बीवी भी ऊपर वाले हिस्से तक महदूद हो गए हैं। हमारी बोलचाल बंद हो गई है। इन हालात में दिलरुबा कहाँ जा सकती है, आप खुद समझदार हैं। मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि मैंने वो बातें इमरान को नहीं बताई थीं जो दिलावर बता गया था। अब कुछ बातें दिलरुबा की ज़बानी भी सुनिए। थानेदार साहब, घर में इतनी टेंशन बन गई थी, फिर उसने वही बातें बताई थी जो उसका भाई और बाप मुझे बता गए थे। मैंने सोचा मुझे तीसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
مجھے کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جانا چاہیے تاکہ ابا جی اور امی اپنی لڑائی بھول جائیں اور کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ میرے ذہن میں یہی خیال بار بار آتا تھا کہ مجھے لاہور اپنے چچا اور چچی کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلے جانا چاہیے۔ میں شادی سے پہلے شیریں، سسی یا ہیر بننے کے سخت خلاف ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چچی اور چچا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تھانے دار صاحب، پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، اس کے لیے خون کے رشتوں کو تو پامال نہیں کرنا چاہیے نا۔ وہ خاموش ہوئی تو میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا وہ میں نے کر دیا۔ لیکن دلربا، تمہارے اتنے اچھے خیالات ہیں، پھر تم نے یہ تیسرا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اس طرح گھر چھوڑ کر چلے جانے سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی؟ اس نے ایسا جواب دیا کہ میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جواب آپ کو عجیب لگے، اس نے کہا۔ تھانے دار صاحب، ایسے والدین کو کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال میں اس کی بات سے متفق نہیں تھا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ پل صراط سے گزر کر آئی تھی۔ چچا اور چچی نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئی تو سب سے پہلے ہم نے یہی کہا، تم نے بہت برا کیا۔ تمہارے والدین سب رشتے ناطے توڑ کر چلے گئے تھے۔ بہرطور ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ چند دن بعد اسے کسی طرح راضی کر کے واپس چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد میں نے دلربا کے ماں باپ کو تھانے میں بلا لیا تھا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ اب کیا چاہتے ہیں۔ دلاور کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ دلربا کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس نے کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا اور وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں بھی ان باتوں سے لا علم ہوں۔ یقیناً اس نے دلاور کو معاف کر دیا تھا۔ میری باتیں سن کر دونوں میاں بیوی چند لمحوں کے لیے سوچ کی اتھک گہرائیوں میں چلے گئے۔ پھر اچانک وہ ہو گیا جس کی توقع کی بھی جا سکتی تھی اور نہیں بھی۔ مجید نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر ماں بھی آگے بڑھی تھی اور بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگ گئی تھی، اور ان آنسوؤں میں شاید سب کچھ بہہ گیا تھا۔ سارے گلے شکوے دور ہو گئے تھے، ساری کدورتیں دھل گئی تھیں، کیونکہ پھر مجید نے اپنے بھائی کو گلے لگایا تھا اور شازیہ اپنی دیورانی سے گلے ملی تھی۔ یہ سب کچھ ہنسی خوشی تھانے میں ہوا تھا، کسی کو کسی سے گلا نہیں رہا تھا۔ میں نے راضی نامے کے پیپر تیار کروائے تھے اور سب نے بغیر کسی حیل و حجت کے ان پر سائن کر دیے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے ایک دعوت نامہ ملا جس پر لکھا تھا، دختر نیک اختر دلربا کی شادی برخوردار دلدار سے فلاں تاریخ کو طے ہو گئی ہے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوگی۔ واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔